ना प्यारा नाम पर सलवात। हजरत मौलाना दणी सलामत सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमामे फरमाव्યું, જે રસ્તેથી ઇન્સાન ફરિશ્તો થઈ શકે છે તે રસ્તા ઉપર તમે છો, પણ તે રસ્તામાં ઘણી મુશ્કેલી છે, પણ આદત પાડવાથી તે રસ્તો ઘણો આસાન થઈ જાય છે. તમારે હંમેશા સારા કામ કરવાની અને સાચું બોલવાની આદત પાડવી. દિન બીતે દિન વધારે સારા અને સાચા થવાની કોશિશ કરવી. જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે અમે હમણાં ને હમણાં સારા બની જઈએ તો તેમ બની શકવાનું નથી, કારણ કે તમને ખરાબ કામ કરવાની આદત પડી ગઈ છે. કોઈ માણસ 5, 10 કે 20 વર્ષ સુધી કસરત કરવાની આદત ચાલુ રાખે ત્યારે તેના હાથમાં અને શરીરમાં કુવત આવે છે. તેમજ જ્યારે તમારા અમાલ સારા થશે તથા જ્યારે તમારા હાથ, દિલ અને ઈમાન પાક થશે ત્યારે જ તમે ફરિશ્તા થઈ શકશો. ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવી શકતું નથી, કારણ કે ખુદાને ખાસ 20, 30 અથવા 40 વર્ષ બાદ તે પાછો મગરૂર બની જાય અને ગુનાના નાપાક અમાલ કરે તો તે શૈતાન મિસાલ બની જાય છે. દાખલા તરીકે જુઓ, અઝાઝિલ પોતાના બંદગીથી 7મા આસમાન સુધી પહોંચી ગયો, પણ ધર્મના મગજને તે સમજ્યો નહીં. તેણે ખુદાનું ફરમાન નહીં માન્યું, તેથી શૈતાન થઈને જમીન પર પડ્યો. તમે પણ જ્યાં સુધી દુનિયામાં છો ત્યાં સુધી ક્યારે પણ મગરૂર થશો નહીં, જરા પણ નાપાકીના કામ કરશો નહીં. જેમ ડાક્ટર બીમાર માણસની નાળ તપાસે છે કે આ દર્દીને તાવ છે કે નહીં, તે જ રીતે તમે પોતે ડોક્ટર થઈને તમારા દિલની નાળ જુઓ. તમે તપાસ કરો કે મેં બેફરમાનીના કામ કર્યા છે કે કેમ, મારું દિલ કોઈ ઉપર હસદ કરે છે કે કેમ, મને ખરાબ શૈતાની ખ્યાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેમ, કોઈની દુશ્મની કરું છું કે કેમ, કોઈની સાથે દગાબાજી કરું છું કે કેમ. આવી રીતે તમારા દિલને તપાસો. જો તમે એવા કામ કરતા હશો તો તમારો રૂહ જરૂર તમને એ વિશે ખાતરી આપશે. જો તમારું દિલ તમને ખાતરી આપે કે તમે ગિલા ગિબત કરો છો, કોઈ સાથે દગાબાજી કરો છો, જૂઠું બોલો છો, તો તમારા દિલને એવા ખરાબ કામ કરવાથી દૂર રાખજો. જે શખ્સ સાથે તમે દગાબાજી કરી હોય, જેની નિંદા કરી હોય, જેને વાસ્તે બુરું બોલ્યા હો, તે શખ્સ પાસે તરત તમે જાઓ. તે શખ્સ જમાતખાનામાં અથવા બીજે કોઈ ઠેકાણે હોય ત્યાં જઈને આજીજી તથા ખુલ્લા દિલથી દગાબાજી, દુશ્મની તથા જે પ્રકારનો તેનો ગુનો તમે કર્યો હોય તે કબૂલ કરી તેની પાસે તમે માફી માંગો. સાફ દિલથી માફી માંગીને એક દિલ કરો, ત્યાર પછી તેની સાથે તેવો ગુનો કરવો નહીં. આ પ્રમાણે એકબીજા પાસે ગુનાની માફી માંગવાની તથા એકદિલી કરવાની તમને આદત થશે તો તમને કોઈ પણ બાબતનું નુકસાન થશે નહીં. સલવાત हकीकती मोमिनों, इस फरमान में जो मौला कितनी साफ और सीधे और आसान लफ्ज़ों में मौला फरमाते हैं, लेकिन हकीकत में ये फरमान, ये लफ्ज़ और ये बातें रूहानियत में बहुत गहराई वाली हैं, बहुत गहरी है और बहुत ज़बरदस्त है कि जिससे हमको नुकसान होता है वो नुकसान से हम बच जाते हैं. तो मौला फरमाते हैं कि जे रस्तेથી ઇન્સાન ફરજતો થઈ શકે છે તે રસ્તા ઉપર તમે છો,
कि जिस रास्ते से इंसान फरिश्ता बन सकता है उस रास्ते पर हो। यानी ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप फरिश्ता बने, आप हयाती में फरिश्ते बन सकते हैं, उस रास्ते में आप हो। क्यों? कि आपको सत्संग में जन्म मिला है, आपके पास इसमें आज़म है, आपके पास नूरानी मज़हब है और आपके पास रूहानी इल्म है, रूहानी रोशनी है और मालिक खुद खुदावंद आलमीन आपका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने के लिए दुनिया में आया है। मौला फरमाते हैं कि અમે જે આસમાન ઉપરથી આવ્યા છીએ તે તમારો ડોક્ટરપણું કરવા નથી આવ્યા, પણ અમે જે ફરમાન કરીએ તેમાં તમારા જીવનો છૂટકો થાય। कि मैं जो दुनिया में आया हूँ वो आपकी ये जिस्मानी बीमारी दूर करने के लिए नहीं आया। मैं कोई आपका दुनिया का डॉक्टर नहीं हूँ। फिर भी मौला अपनी नूर की रहमत से मुरीदों को जो दुनिया के डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं तो मौला उनको शफा देते हैं, रास्ता बताते हैं और वो बीमारी दफ़े हो जाती है। लेकिन ये एक दुनिया की बात है। हकीकत में मौला फरमाते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारी ज़ाहिरी बीमारी दूर हो जाए, लेकिन इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे रूह के अंदर जो बीमारी है उसको मैं दूर करके और उसको पाक और साफ करके उसको तंदुरुस्त बना के और मेरे नूरानी दरिया में वासल करने के लिए आया हूँ। तो हम इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह इस फरमान को सुनते हैं और किस तरह इस फरमान को हम अपने दिल में रहते हैं, वो हम अपने आप के अंदर हर एक मोमिन तोल करे। हर एक मोमिन जो है वो सोचे कि इस फरमान को मैं किस तरह पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। इस तरह मैंने अगली कैसेट में कहा कि हमारा ये जन्म है वो इतना कीमती है, इतना कीमती है कि पता नहीं कितने लाख जन्म गुजर जाते हैं, कितने लाखों जन्म गुजर जाते हैं, इसके बाद एक जन्म इस्माइली मजहब में मिलता है। आप देखो दुनिया के अंदर कितने इंसान हैं। दुनिया तो मौला मुर्तजा अली ने बनाई, सारी दुनिया बनाई, वंचर बनाया, जलचर बनाया, हैवान, 1,84 जोड़ा जीवा जोड़ बना, लेकिन इंसान को पैदा किया। उसमें इंसानों में आप देखें कि कितने इंसान हैं, करोड़ों अरबों खरबों इंसान है। उसमें से इस्माइली कितने हैं? अगर मौला चाहते तो सबको इस्माइली मजहब में जन्म दे देते और उनको वहां पर जन्म मिला, इसीलिए वो मौला को पहचान नहीं सकते। जिधर जिसको जन्म मिला, हिंदू को हिंदू में जन्म मिला तो उसको क्या पता है कि हाजिर इमाम कौन है। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में जन्म मिला तो उसको क्या पता हाजिर इमाम कौन है। इस तरह दूसरी कौम वालों को किस तरह पता चले कि हाजिर इमाम कौन है। लेकिन इस्माइलियों के जब अपने घर में जन्म दिया तो इस्माइली हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा जो भी है वो हाजिर इमाम के नूर को सजदा करता है, मौला के घर में जाके बैयत करता है, पैदा होता है और मौला के कदमों में जाता है और उसको नूर की रोशनी मिलती है। इसीलिए कि ये जन्म जो है वो एक चांस है, यानी एक गोल्डन चांस आज़ादी का। इस तरह पीर फरमाते हैं कि और तरन की नहीं है बारी,
उपाय नहीं है तरन को, ये है तरन केरी मारी। कि ये रास्ता जो है ये छूटने का है। अभी इसमें अगर हम इसको समझेंगे नहीं, इस पर ध्यान नहीं देंगे और इस पे मेहनत नहीं करेंगे तो ये हमारा जन्म जो है वो भी चला जाएगा। इस तरह पीर फरमाते हैं कि मानखा अवतार तू पाम्यो अने कायम न जाण्यो मुक्ति नो भेद। कितना उत्तम जन्म और उत्तम धर्म और रूहानी पिता, रूहानी इल्म और इतनी बख्शीश, इसमें आजम, ये सब चीज तुमको मिल गई। जो आप कितनी भी कुर्बानी दें, इंसानी जन्म में कितनी भी कुर्बानी दें, चाहे सर दे दें, चाहे माल दे दें, चाहे जान दे दें, चाहे आपके पास दुनिया सारी की बादशाही हो वो दे दें, लेकिन सत्तम धर्म में जन्म मिलना ये नामुमकिन है। जब तक कि आपके रूह की कमाई नहीं हो, तो ये पिछली जो कमाई है उसकी वजह से हमको ये जन्म मिला और ये कमाई हम जो है उसका फल मिला। इसके अंदर अगर हम ये आज़ादी का भेद नहीं समझेंगे तो फिर फरमाते हैं ये तजुर्बा है पीरों का। ये माणिक मोटो शू थे, मान का अवतार तू पाम्यो काहे न जाने मुक्ति नो भेद। कि ऐसा उत्तम जन्म और उत्तम धर्म मिला, इसमें तुमने आज़ादी के भेद को नहीं समझा। ये माणिक मोटो शू थे, इतना बड़ा आपको माणिक मिला, इतना बड़ा हीरा मिला, इतनी बड़ी ऊंची आपको हकीकत मिली जो आप खुदावंद आलमीन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट। और मौला ने फरमाया कि इल्म के अंदर तो मोमिन के लिए ऐसी मिसाल दी मौला ने कि जिस तरह ज़ाहिरी में मौला ने फरमाया कि आप मेहमानी रखते हो मुझे, और ज़ाहिरी में ये जो फ्रूट है या जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप हुजूर में रखते हैं, इस तरह मेरे मोमिन रात और दिन मेरे को मेहमानी करते हैं, और वो रूहानी मेहमानी। रूहानी मेहमानी मीन्स नूर और रूह से आप मुखातिब हो सकते हैं। इसीलिए मौला फरमाया कि तुम खुदा का नूर जो तुम्हारे अंदर है, नूर का चिराग, उसको तुम देखो, उसको तुम पूछो। अगर तुम उसको नहीं देखोगे, नहीं पूछोगे तो तुमको कहां से पता चलेगा कि तुम्हारा मजहब कैसा है। और ये बात जो है फरमान के बगैर नहीं हो सकती। आप फरमान पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं? किसका फरमान है? कौन है फरमान करने वाला? और ये फरमान किससे मुखातिब है? डायरेक्ट नूर और रूह की जो है लिंक मिलती है। जब आपका ध्यान लगे फरमान में, एकाग्रता हो जाए, तो आप नहीं रहेंगे। आप नहीं रहेंगे, सिर्फ नूर और रूह यानी एक ही जात होगी। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि मेरे फरमान अखबार न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना, तो तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि रूह जो है वहां तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सिर्फ ज़ाहिरी ख्याल से पढ़ते हैं, लेकिन रूह के ख्याल में जब जाएंगे तो एकाग्रता हो जाएगी, तो फरमान के अंदर आपको फायदा दिखेगा, फरमान में आपको रोशनी दिखेगी, फरमान में आप फना हो जाएंगे। क्यों? कि मौला ने एक फरमान में बता दिया कि मारा फरमान तुम्हारा रूह ने पहुंचाओ। ये मोटी चीज है। मारा फरमान, अगर मेरे फरमान आपने अपने रूह को पहुंचाया, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब देखो
کہ آپ کا روح اندر سے اس کو کیسا پکڑتا ہے، اندر سے اس کو کیسا لیتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئیں گے تو فرمان، اٹھیں گے تو بھی فرمان، چلیں گے تو بھی فرمان۔ تو یہ جو مثال مولا نے ایک بھگت باپا کے سامنے ایک معجزہ رکھا آدم علیہ السلام کا، کہ اگر یہ علم ان کے روح تک پہنچ جاتا ہے تو آج تک یہ نہیں ہوتا، فنا ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ اس طرح عیسیٰ پیغمبر کی مثال دی مولا نے کہ عیسیٰ حقیقتی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ جو نور کی زبان ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو فرمان ہے نا، یہ حقیقت، یہ حقیقت میں نور ہے۔ اس کا روپ جو ہے نورانی ہے۔ پہلے ہم اس کو فرمان کا روپ دیکھتے ہیں کہ یہ مولا کے فرمان، لیکن ہماری محنت ہوگی تو اس کا روپ چینج ہو جائے گا۔ آپ ویسا نہیں بولیں گے یہ فرمان، آپ بولیں گے یہ میرے روح کا روح ہے، یہ روحانی علم ہے، یہ روشنی ہے جس کا نام روحانی روشنی ہے۔ اس فرمان کا نام، اس فرمان کی کتاب کا نام بھی روحانی روشنی ہے۔ حقیقت میں یہ روحانی روشنی ہے، لیکن جب آپ اس میں زیادہ ڈوبیں گے تو آپ نور نور دیکھیں گے، روشنی روشنی دیکھیں گے، کوئی چیز اور نہیں ہوگی، آپ بھی نہیں آئیں گے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ عیسیٰ حقیقتی ہے تو تے خدا میں فنا تمہیں پر فنا پلاتا ہوں۔ تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ ہمو یہ فرمان ویرت کریا ہے۔ مولانا نے فرمایا تم ایسا نہیں سمجھو کہ میں نے فرمان خام خواہ ایسے فرمان کر دیے ہیں۔ ہمارا فرمان نے قیمتی سمجھو، معمولی سمجھو تو نقصان دسے۔ تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ فرمان ہمو یہ ویرت کریا ہے۔ ہمارا فرمان پڑھو، سانبھڑو અને વિચાર કરો۔ تین بات بتائی، ہمارا فرمان پڑھو، سانبھڑو અને વિચાર کرو۔ آپ دھیان سے پڑھیں گے، آپ کے اندر جائیں گے تو آپ کا روح اس کے اوپر خیال کرے گا، اور آپ کا روح جو ہے اس میں ہی چلتا رہے گا۔ اس طرح دنیا کی کوئی بات معمولی سے دل میں آ جاتی ہے تو آدمی اس کو ہٹاتا تو ہٹتی نہیں، کیونکہ اس نے روح نے پکڑ لی اس کو کہ فلانے آدمی نے یہ بات میرے کو بول دی، بس کیوں بولی؟ پھر اس کے لیے پلاننگ چلتے رہتے ہیں اس کے دل میں، میں اس کو یہ بولوں گا، میں اس کے لیے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ نکل جاتا ہے، ایک بات کے پیچھے آدمی کی وہ بات کی لنک ٹوٹتی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات چلی گئی۔ یا کوئی دکھ کی بات ہے تو اس کو آدمی دل میں لے لیتا ہے تو وہ بھی اندر سے چلتی رہتی ہے، ہٹتی نہیں ہے۔ یہ باتیں سب آدمی اندر لے لیتا ہے، لیکن اس کو نہیں لیتا ہے۔ کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہ اس کی محبت دنیا پر زیادہ ہے، اس پر کم ہے۔ اگر ہماری محبت اس کے اوپر ہو جائے تو یہ بات ایسی ہے کہ مولا نے فرمایا تم سوچو کہ روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی؟ یہ ایک بات اگر ہم سوچنے لگے نا تو ہم کو علم سے سب پتہ چل جائے کہ کرن میں ہم تھے، طلب میں ہم تھے۔ اس کے بعد جگ کے اندر آئے، پھر 35 25 16 8 12 84 تو فریو تمہیں شان نہ آوی۔ یہ تجربہ ہے امام بیگم برتا فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا میرے اندر کہ میں وہی ہوں جو 35 جنم میرے کو انسان نے ملے۔ یہ کہاں سے آئی بات اس کے اندر سے؟ کس نے بتائی؟ کہ آتما نے بتائی کہ 35 جنم تیرے کو ملے
تم نے کام نہیں کیا، سونا نہ گھاٹ میں سونا نہ پاٹ۔ ہاتھی جو تھا اس کی شکریت ہوتی تھی، ہاتھی کی، اور وہ شکریت ایسی تھی کہ ہمارا کمر گٹھ کھل جائے، اتنی سچائی تھی اس زمانے میں۔ 99% سچائی تھی، آدھا % بھی جھوٹ نہیں تھا، اور اس میں سچائی میں چلنے میں کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی دنیا کی محبت جو ہے نا وہ نہیں نکلی، اور دنیا کی محبت نہیں نکلی۔ سونے کی گینی رکھ کے گٹ پاٹ پیتے تھے، سونے کی پیالی میں، سونا نہ گھاٹ ہے سونا نہ پاٹ۔ 35 جنم ملے، کام نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی بات، کہنا نہیں مانا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے فرمان کو تم اپنے دل میں لو، ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ من ہے نا، من تو وے لے وہاں ڈالے جہاں ہو ہوا۔ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کلام میں فرماتے ہیں کہ آپ من کیا نہ کریے تو بہت تج رہا تج ہوئے۔ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ اپنے من کا کہنا نہیں مانے، اپنے روح کی بات سنیں۔ آپ من کیا نہ کریں تو بہت تج راہ تج ہوگا، آپ کے لیے روحانیت کا راستہ کھلا پڑا ہے، لیکن آپ خود اس کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ مولا تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلے۔ ایسا کام جے کوئی کرے، مولا فرماتے ہیں ایسا کام جے کوئی کرے سو اپنی بلا کھوئے۔ کہ بڑے میں بڑی جو بلا ہے نا، یہ من ہمارا آگے آ جاتا ہے۔ دنیا کی مایا، دنیا کی محبت اور دنیا کی دوستی، اس نے ہم کو پکڑ کے رکھا ہے۔ اگر اس کی محبت ہمارے اندر سے نکل جائے تو مولا نے فرمایا کہ جے رستے تھی انسان فرشتو تھی سکے چھے تے رستہ اوپر چھو۔ آپ سوچو کہ فرشتے جس لائن سے آدمی فرشتہ بن سکتا ہے، اس راستے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اسی راستے پہ، اور فرشتے کی لائن کی ہم کھڑے ہوئے ہیں برابری میں، اور ہم کام جو ہے دنیا کی مایا کی، دنیا کی محبت اور دنیا کی باتیں جو ہے ہمارے دل میں لا کے رکھتے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے؟ તે રસ્તા ઉપર તમે છો પણ તે રસ્તામાં ઘણી મુશ્કેલી છે. મુશ્કેલી यही है कि आप अपने दुनिया की माया के ख्याल को हटाएं और आप रूहानी इल्म में जाएं। ये नूर का दरिया है, अगर आपने इसमें थोड़ा पांव रखा तो आपको मजा आएगा। जाजो जाजो समुंदरियानी ले, समझ फरमाते हैं कि जाओ नूरानी दरिया में, जाओ रूहानी इल्म में, जाओ मौला के फरमान में, आपके लिए ये दरिया खुला है। जाजो जाजो समुंदरियानी लेर, मारा मनना मांगेला मोती लाओ। कि जो मौला को पसंद है ना वो मोती लाओ, यानी जिसमें दुनिया नहीं है, जिस ख्याल में मन नहीं है, जिस ख्याल में दुनिया की एक बू भी नहीं, सिर्फ याली 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 याली, और उसके अंदर पूरी मोहब्बत है। रूपल कटारी तन्मय मारी अने विंदी अंगो के, ये रूहानी इल्म है, ये भी नूरानी कटारी है, ये छुरी है। आप इसको एक एक फरमान को अंदर ले लो। अगर आप अंदर लेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि रूह क्या थी, अच्छा रूह क्या जो। इतने जन्मों से हमने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि मौला ने फरमाया कि ये हमारी नाहिम्मती है। તમારો રૂહ એક નદીની મિસાલ છે, અમો એક દરિયા રૂપ છે। તમારા રૂહનો આખરી છેડો દરિયામાં, એટલે અમારા પોતામાં છે। यानी दरिया है वो भी पानी, नूरानी पानी, नदी है वो भी पानी है। તમારો रूह एक नदीની मिसाल છે, અમો એક દરિયા રૂપે છે। यानी जो इल्म है ना, यही तो नूर का पानी है।
और इससे तुम नूर नूर बन जाओगे. તમારો રૂ એક નદીની મિસાલ છે, અમો દરિયા રૂપે છે. તમારા રૂનો આખરી છેડો દરિયામાં એટલે हमारा પોતામાં છે. अगर आपके रगे रग के अंदर ये रूह इलम चला गया तो आप नूरानी पानी में एक हो जाएंगे. પણ આ કચ્છના મુલકમાં જે નદીઓ છે તે દરિયામાં મળી શકતી નહીં. કચ્છના મુલક, કચ્છ કા મુલક ક્યું બોલા? તમે ઘણા બેહિંમત છો, તેથી તમારો રૂ જલ્દીથી દરિયામાં મળી શકતો નથી. कि कच्छ का मुल्क, कच्छ जो है वो एक रेगिस्तान है. वहां की जमीन ऐसी है कि जितना भी पानी जाता है सूख जाता है. वहां नदी जो जाती है ऐसी जगह नहीं है कि जमीन ऐसी जमीन हो यहाँ पानी जरा सा डालो तो ऐसा पानी जाता है. लेकिन कच्छ की नदी जाने बेइलम, बेअकल आदम માટે હકીકતી દીન ઘણો મુશ્કેલ છે. બેઅકલ ફળી જાય તેમાં અમોને તાજુબી લાગતી નથી. અમારા દીનમાંથી ફરી જઈ કોઈ શરીયતી નસારા સુન્ની વગેરે થઈ જાય છે તો મૌલાના ફરમાયા मुझे ताजुबी नहीं लगती. क्यों? तो वो बेइल्म है. इसीलिए ये इल्म नहीं है, तो ये इल्म न होने की वजह से आदमी दुनिया के अंदर फिरता पड़ा है, यानी भटकता पड़ा है, सिर्फ ये इल्म न लेने के लिए. તમે તમારા रूह ने रस्ताમાં સુખાવા આપો નહીં, यानी आप इस इल्म को अपने अंदर ले लो. दुनिया के अंदर आप उसको सूखने नहीं दो पानी को. તમે તમારા રૂહને રસ્તામાં સુકાવો આપો નહીં, તેને જલ્દીથી દરિયામાં મળી જવા આપો. આ બાબત ઉપર સારી રીતે ખ્યાલ કરો. ये बात जो है आप गौर करें, इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्र करें कि आपका रूह जो है ऐसा नहीं कच्छ की नदी की तरह रास्ते में सूख जाए. તમે તમારો સૂકો રસ્તો શોધો. तुम अपना सूखा रास्ता ढूंढ लो. हमारो सूखो रास्ता सातवां आसमान ऊपर. अगर आपके अंदर इल्म आ गया तो आपका जो दिल है ना, दुनिया की मोहब्बत का पानी सब निकल जाएगा. आपका ये सूखा रास्ता जो है सातवें आसमान से, यानी दिल, और वो इल्म से हो सकता है. इल्म आया दुनिया गई, इल्म नहीं है तो दुनिया है. इसलिए मौला फरमाते हैं તમારે હંમેશા સારા કામ કરવાની અને સાચું બોલવાની આદત પાડવી જોઈએ. દિન પ્રત્યે દિન વધારે વધારે સાચા થવાની કોશિશ करोगे. ऐसा नहीं है कि अभी आप एकदम से सातवें आसमान पे चले जाएंगे, लेकिन आप इसको मेहनत करो. इसकी जितनी आपकी ज्यादा मेहनत होगी उतना आप जल्दी काम करेंगे. जितना स्लोली चलेंगे इतना देर से पहुंचेंगे. तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि दिन प्रतिदिन તમારે વધારે સારા અને સાચા થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે અમે હમણાં ને હમણાં સારા બની જઈએ તો તેમ બની શકવાનું નથી. आप बोलेंगे आज ने आज और अभी अभी मैं ऐसा हो जाऊं, ये होने वाला नहीं. लेकिन आपकी मेहनत और आपकी जो मोहब्बत इस पर बढ़ेगी तो उस पर कम होएगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं. कारण कि तुमने खराब काम करवानी आदत पड़ी गई थी कि हमको जो है खराब काम करने की आदत पड़ गई. કોઈ માણસ 5, 10 કે 20 વર્ષ સુધી કસરત કરવાની આદત ચાલુ રાખે છે ત્યારે તેના હાથમાં અને શરીરમાં કુવત આવે છે. તેમજ જ્યારે તમારા અમલ સારા થશે તથા જ્યારે તમારા હાથ, દિલ, ઈમાન પાક થશે ત્યારે તમે ફરિશ્તા થશો. ये कंडीशन बता दी कि आपके ईमान, आपका दिल, आपका हाथ, ये सब पाक हो जाएगा. आपका हाथ ढूंढेगा कि फरमान की किताब कहाँ है. आपकी आंखें ढूंढेंगी. अगर आपको फरमान याद है तो आप जहाँ बैठेंगे वहाँ फरमान को आप रिवाइज करते रहेंगे तो इस फरमान में से आपको खुद ब खुद अंदर से रोशनी मिलेगी कि ये फरमान जो है हमको कहाँ ले जाता है. रूह क्या थी आयो पाछो रूह क्या जैसे
આ ખ્યાલ તમારા દિલમાંથી અલગ નહીં કરજો. अगर ये आपके दिल में ख्याल है ना तो आप रूहानियत के रास्ते के ऊपर है. इसको अलग नहीं करना. આ બધો ઇશ્ક મોહબ્બત અમે તમારા માટે ઈચ્છીએ છીએ, તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડશે. मैं आपको जो अच्छा रास्ता दिखाता हूँ तो ये दिखाता हूँ कि रूह कहाँ से आई. तो पीरों ने, पैगंबरों ने, शहीदों ने, सबने मेहनत की और जितनी उसने मेहनत की उतना उन्होंने तजुर्बा बताया कि जिस तरह इमाम बेगम ने फरमाया कि 35, 25, 16 ने 8, यानी पहले युग में मुझे 35 जन्म मिले, काम नहीं हुआ, कहना नहीं माना. मौला की एक ही बात है कि मेरा कहना मानो और मैं बोलता हूँ ऐसा चलो. और हमारी ये जिद है कि कभी माने तो कभी नहीं माने, फिर अपनी मर्जी से चलते हैं. तो हमारी जो बुद्धि है, ये हमारी जो कर्म की बुद्धि बनी हुई है, जिस पर पीर फजलुद्दीन माँ बाप गिरबावली ने फरमाया कि तुम्हारी जो अभी की जो बुद्धि है, ये पिछले जन्मों की जो कर्म किए हुए हैं उस हिसाब से तुम्हारी अक्ल बनी है. और इस अक्ल से तुम अपनी अक्ल से चलोगे तो कितने जन्म चाहिए और तुम नहीं पहुंच सकते हो. लेकिन अपनी बुद्धि को कट करो, यहाँ मौला की फरमान को ले आओ. मेरे फरमान में मौला ने फरमाया मैं बोलूं दिन होवे, मैं बोलूं रात है, तो तुम कबूल करो, उसमें दलील नहीं करो. क्योंकि मौला जानता है, वो रूहानी पिता है, वो नूर का रास्ता मौला जानता है और नूरानी दुनिया में मौला हमको ले जाएगा, हमारी ताकत नहीं. तो 35 जन्म मिले, उसमें काम नहीं हुए. उसमें सोने की प्याली में गटपाट पीते थे, धर्मी थे, सब कुछ था, लेकिन दुनिया की मोहब्बत नहीं निकली. क्यों नहीं निकली? कि रूहानी इल्म दिल में नहीं जाएगा तो दुनिया की मोहब्बत जाएगी. लाख गारोड़ी आवी मले तो सदगुरु बिना जेर न जाए. एक रूप मौला का जाहिरी है कि नूर इलाही जो अव्वल था सो आखिर जग में पाया जहूर. इसी दिन के जो ताबे होवे उसमें रोशन होवे रब का नूर. ये जाहिरी में हमको पता चला कि घर में हमको जन्म मिला, ये खुदावंद आलमीन है, शाह करीम हाजिर इमाम, और ये हमारा धर्म है, सब कुछ है. लेकिन दूसरा रूप जो मौला ने बताया वो इल्म का बताया कि इल्म मर्तबा इल्म केरा सब हुनर ऊपर है आला. ये मौला का नूरानी जो दूसरा रूप है वो रूहानी इल्म है. मर्तबा इल्म केरा सब हुनर ऊपर है आला कि इल्म से तो रब पहचाना. कि तुमको अगर पहचान मिलेगी, मौला फरमाते मेरी, तो इल्म से मिलेगी. इल्म से तो रब पहचाना जिन्हें अपना दिल उजाला. के रूहानी इल्म से अपना दिल जो है रोशन करो और हुनर कमाई सब फना होवे. पहचान खुदा की रहे बाकी, सोचो समझो याद ज राखो फरमाया कौसरे पाक. इस इल्म को आप अच्छी तरह से सोचो, अच्छी तरह से समझो. जब तक आप इसको मौला ने फरमाया कि आप जब तक दुनिया में जिंदा है, इंसान જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી सीखनार विद्यार्थी माफक है. आप जब तक विद्यार्थी नहीं बनेंगे आप नहीं सीखेंगे. आखिरी उम्र तक भी आपको ये इल्म साथ देगा. यानी 100 बरस की आपकी उम्र है और 99 बरस की उम्र हो गई, फिर भी इस इल्म की जरूरत है. क्योंकि आगे मौला ने फरमाया कि 20, 30, 40 साल बंदगी करने के बाद भी आदमी अगर मगरूर बन जाए तो भी गिर जाता है. और दूसरी चीज मौला ने और भी हकीकत फरमाई है. तो पीरों ने ये कहा कि 35 जन्म चले गए, फिर मौला ने दूसरे युग में 25 जन्म दिए इंसानी. और जन्म को तो छोड़ो, हैवान के, जलचर के, उनको छोड़ो. इंसानी जन्म 35, 25, 16 ने 8, 12, 84 फरियो तो निशान ना आवी. એટલા જો ફેરા ફર્યો માનખા જન્મ ધર્યો. ये मानखा जन्म
اور جو تو جنم دھرے اس کی رب کو پھل پڑے. اور تو پتہ نہیں کتنے جنم تم نے لیے ہیں، وہ تو بہت اس کے لیے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا کہ روح کہاں سے آئی، کہاں کتنی جگہوں سے گم کے آئی ہے. وہ تو آپ کو خود کو محنت کرنی پڑے گی. 35 گئے، 25 گئے، پھر 16 گئے. یعنی پہلے موڑی ہمارے پاس 12 نہ تھی، یعنی روحانیت تھی ہمارے پاس. دوسرے جنم میں کم ہو گئی، 75% میں سے 50% رہ گئی، 50% میں سے 25% رہ گئی، 25% میں سے پھر کل یگ میں آئے تو وہ بھی موڑی جو ہے ختم ہو گئی. لیکن مولا نے اس کل یگ میں اتنی رحمت کی کہ اس زمانے میں 100 گنا کرتے تھے تو ایک فائدہ، ایک پھل ملتا تھا. اور اس زمانے میں مولا نے فرمایا کہ تمہیں ایک حصہ منے چاہو چھو، ہوں تمہوں نے 100 حصہ ودارے چاہوں گی. یعنی آپ ایک قدم چلتے ہیں تو میں آپ کے پاس 100 قدم آتا ہوں. تو یہ جو جنم میں جو رحمت ہے، بخشش ہے، وہ زیادہ ہے. تو اس جنم میں ہم کو مولا جو یہ راستہ بتاتے ہیں کہ تم اس کو آپ سمجھیں گے تو حقیقت آپ کو ملے گی. پھر یہاں ایک چیز اور سمجھائی مولا نے کہ انسان જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી નૂરનો પાણી તેના હાથમાં આવી શકતો નથી. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک آپ دنیا میں جیتے ہو تب تک آپ کو نور کا پانی نہیں ملے گا. دنیا میں جیتا ہے تب تک اس کو نور کا پانی نہیں ملے گا، کیونکہ ہر سانس میں اس کے بعد دنیا ہے. لیکن جو آدمی دنیا میں رہ کے دنیا میں نہیں جیتا ہے وہ 30 ماں باپ دنیا میں رہتے تھے، لیکن حیاتی میں ان کو نور کا پانی ملا. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آج علی مارے آنگنے آویا ساتھے اننت کروڑ دیو لاگیا. کتنی شکتی تھی 30 ماں باپ، جو کرنا چاہے وہ کر سکتے تھے. لیکن حقیقت ہے، انہوں نے اپنی موڑی ضائع نہیں، انہوں نے اپنی موڑی ضائع نہیں، روحانیت کے لیے رکھا. دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا سے اوپر تھے. کہ جنجے ہردے سچو شاوت سے تاکو ان نہ پاگے. وہ اناج کھاتے تھے لیکن اس کی لذت نہیں آتی. اس کے دل میں مولا کی محبت تھی تو اس کی لذت کہاں سے آئے گی. جنجے ہردے سچو شاوت سے تاکو نندرا نہ. سوتے تھے لیکن جاگتے تھے. ہم سوتے ہیں تو ایسی نیند سوتے ہیں کہ غفلت کی نیند، حیوان کی نیند سوتے. وہ سوتے تھے تو ملائک کی نیند تھی. اس کا سونا اور اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، وہ دنیا کے اندر ایسا تھا کہ دنیا پہ اس کا پاؤں نہیں تھا. تو حقیقت والے جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں چلتا ہے لیکن دنیا کے اوپر اس کا پاؤں نہیں رہتا ہے. دنیا سے ادھر چلتے ہیں، دکھنے میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی چلتا ہے، لیکن جو دنیا میں رہ کے دنیا میں نہیں جیتا ہے، جس کے پاس یہ حقیقت ہے، وہ دنیا سے اتنا اوپر چلتا ہے، اتنا اوپر چلتا ہے، اس سے بھی اوپر چلتا ہے. جس طرح شمس تبریزی جو تھے وہ اڑتے تھے، اور ان کی خوراک کیا تھی؟ 2 دن 4 دن 6 دن کی روٹی ہوتی تھی، اس کو پانی میں بھگا کے کھاتے تھے. بچپن سے ان کی یہ عادت تھی کہ خوراک کے اوپر ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ لذت والا کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ حقیقت تھی. اس زمانے کے حساب سے انہوں نے جو کچھ کیا اس زمانے کے حساب سے وہ صحیح تھا. اس زمانے میں مولا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو یا گھر سے باہر کھلے میں رہو یا کوئی دوسری ایسی بات نہیں.
رہو دنیا میں، لیکن آپ اس طرح سے رہو کہ تمہارو انترگت بھاگ اس حقیقت کے اندر آپ ڈوب جاؤ، تمہارا اندر کا ایسا جو ہے وہ اس میں چلتا رہے گا، تمہارا بدن دنیا میں چلتا رہے گا. تو ایسے آدمی کے پاس حقیقت ہوتی ہے. لیکن مولا فرمائے کہ انسان જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવે છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવી શકતો નથી. کیونکہ ایسے آدمی کے پاس ایسی حقیقت آوے تو وہ خطرہ ہے. કારણ કે ખુદાને ખાસ 20, 30 અથવા 40 વર્ષ બાદ તે પાછો મગરૂર બની જાય અને ગુનાના નાપાક અમલ કરે તો તે શૈતાન મિસાલ બની જાય. دنیا کی محبت ہوئے گی تو دنیا کے اندر اس کو بڑائی آ جائے گی. تو ایسا اگر کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کی محنت پہ پانی پھر جائے. شیطان مثال بنی جائے છે. દાખલા તરીકે જુઓ, મોલા ને અઝાઝિલ की મિસાલ દી. દાખલા તરીકે જુઓ, અઝાઝિલ પોતાના બંદગીથી 7મા આસમાન સુધી પહોંચી ગયો, પણ ધર્મના મગજને તે સમજ્યો નહીં. તેણે ખુદાનું ફરમાન નહીં માન્યું, તેથી શૈતાન થઈને જમીન પર પડ્યો. તમે પણ જ્યાં સુધી દુનિયામાં છો ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી, ત્યાં સુધી ક્યારે પણ મગરૂર થશો નહીં, જરા પણ नापाकीना काम करशो नहीं. कि तुम भी इस तरह से मौला ने फरमाया कि शैतान जो है अपनी बंदगी से 7वें आसमान तक पहुंच गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी दुनिया की बू थी. इसीलिए आदम में उसको मिट्टी दिखी. यानी आदम को मौला ने कहा सजदा करो, उसको दिखा नहीं कि इसके अंदर नूर है. अगर दुनिया में अगर ये इसकी बदबू नहीं होती से दिल में तो उसको नूर दिखता और सजदा करता. तो ये हसद हुआ. मौला ने फरमाया कि आटलो फेरफार से ना लीधे कि मलाइक मटी ने शैतान थयो आ फेरफार से ना लीधे थे. पहले तो उसने नाफरमानी की. दूसरा ये कि मौला ने फरमाया कि आ फेरफार हसद ना लीधे थे कि 7वें आसमान तक गया फिर भी हसद उसके अंदर रह गया. तो ये तो नापाकी है ना. अगर उसको हकीकत मिली, जिसके पास ये हकीकत आई, दुनिया उसके अंदर निकल गई, तो फिर उसको हसद नहीं देख सकता. तो फिर फरमाते हैं जान देखूं माँ वही है सब घटना. 7 दीपक 9 खंड माँ परगट्या सदगुरु शाह. जान देखूं माँ वही है सब घटना. कहाँ सो रीसो ने कहाँ सो मिला. इस सदर दिन माँ फरमाते हैं मुझे तो कोई नजर नहीं आता है कि मैं किससे नाराज हो जाऊं और किससे मिलूं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन. सबके अंदर मौला बैठा हो, सबके अंदर. थोड़ा पीछे समझ माँ फरमाते हैं तीसरे माटी बाएं सारी दुनिया नहीं पाएगी, इसमें कौन हिंदू में कौन मुसलमान. मुझे तो सब रूह दिखता है. दुनिया निकल गई उनके दिल के अंदर, हकीकत आ गई उनके दिल में, सब नूर दिखता है. अब ये है कि दुनिया अपने हिसाब से ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है, लेकिन हकीकत में सबके अंदर नूर है. और वो अपने आप को देखे जब दूसरे को देखे, लेकिन खुद को जब नहीं देखता है तो दूसरे को क्या देखे. तो मौला ने फरमाया कि आ फेरफार से ना लीधे थे, हसद ना लीधे थे. इस तरह से જેમ ડોક્ટર બીમાર માણસની ના તપાસે છે કે આ દર્દીને તાવ છે કે નહીં, जिस तरह डॉक्टर तपास चेक करता है कि इसको बुखार है या नहीं, તેવી જ રીતે તમે પોતે ડોક્ટર થઈને તમારા દિલની નાળ જુઓ. તમે તપાસ કરો કે મેં બેફરમાનીનો કામ કર્યા છે કે કેમ. पहले ये तुम देखो कि मैं बेफरमानी का काम करता हूँ या नहीं. तो दिल आपको जवाब देगा कि हाँ करते हो या नहीं करते. मारू दिल कोई ऊपर हसद करे છે कि કેમ. ये रूहानियत को चेक करने के लिए एक थर्मामीटर है. हम सबको मौला ने डॉक्टर बनाया, रूहानी डॉक्टर बनाया. रूहानी डॉक्टर बनाने के लिए
جو مولا نے رستہ بتایا، جو تھرمامیٹر بتایا وہ یہ મારું દિલ કોઈ ઉપર હસદ કરે છે કે કેમ, મને ખરાબ શેતાની ખ્યાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેમ, કોઈની દુશ્મની કરું છું કે કેમ, કોઈની સાથે દગાબાજી કરું છું કે કેમ, આવી રીતે તમારા દિલને તપાસો. આપ ચેક કરો ફરમાન. આવી રીતે તમારા દિલને તપાસો. જો તમે એવા કામ કરતા હશો તો તમારો રૂહ જરૂર તમને એ વિશે ખાતરી આપશે. ہمارے اندر اگر یہ خرابی ہے، اگر ہم حسد کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کسی کو دغا بازی کرتے ہیں، تو ہمارا دل ہم کو جواب دے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کو روک لے گی. اس کا مطلب کہ آپ کے اندر دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے آپ کے دل میں. જો તમારું દિલ તમને ખાતરી આપે કે તમે ગિલા ગિબત કરો છો, કોઈ સાથે દગાબાજી કરો છો, જૂઠું બોલો છો, તો તમારા દિલને એવા ખરાબ કામ કરવાથી દૂર રાખજો. જે શખ્સ સાથે તમે દગાબાજી કરી હોય, જેની નિંદા કરી હોય, જેને વાસ્તે બુરું બોલ્યા હો, તે શખ્સ પાસે તરત તમે જાઓ. તે શખ્સ જમાતખાનામાં અથવા બીજે ક્યાં હોય, કોઈ ઠેકાણે હોય, ત્યાં જઈને આજીજી તથા ખુલ્લા દિલથી દગાબાજી, દુશ્મની તથા જે પ્રકારનો તેનો ગુનો તમે કર્યો હોય તે કબૂલ કરી તેની પાસે તમે માફી માંગો. સાફ દિલથી માફી માંગીને એક દિલ કરો અને ત્યાર પછી તેની સાથે તેવો ગુનો કરવો નહીં. આ પ્રમાણે એકબીજા પાસે ગુનાની માફી માંગવાની તમને એક દિલ્લી કરવાની તમોને આદત થશે તો તમોને કોઈ પણ બાબતનું નુકસાન થશે નહીં. ابھی یہ جو ہم کو نقصان ہوتا ہے روحانیت میں فائدہ نہیں ہوتا ہے یا ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں تو اس سے